स्वागत करुच्ची आज क्लास को मोर रसानंद पिले आज आम आलोचना करवा एक अति सुंदर कविता जहाँकि आमर दशम श्रेणीर साहित्य बहीर अच्छी मंगले अइले उषा मंगले अइला उषा जहाँकि आमर FA3 रे पिले रोचे चलित वर्षर FA3 पाई थिबा तुमर मंगले अइला उषा एक कहवाक गले बहुत सुंदर कविता जो कविता को रचना करिसेंती गंगाधर मेहर प्रकृति कवि स्वभाव कवि प्रकृति प्रेमी कवि होउछंती गंगाधर मेहर। ते बिले आमे कविताटी को एई वीडियो रे कविताटी को कवितार पृष्ठभूमि को पढ़िबा कवितार आवृत्ति पढ़िबा रागचोकी रे लिखा जाइछि वर्णना करा जाइछि ताको आमे आवृत्ति करिबा एवं कविता को पढ़िबा पूर्वरु कविंकर परिचय मध्य बिले पढ़िबा काहेकि ना कविंकर परिचय बिना कवितार सार किछि नाही। तेबे बिले कविताटी को पढ़िबा पूर्वरु आमे कविंकर परिचय सविशेष परिचय आमे टिके बुझिबा जरूरी। तिले स्वभाव कवि गंगाधर मेहर 1862 ख्रीष्टाब्द कहते 1862 ख्रीष्टाब्द अगस्त 9 1862 ख्रीष्टाब्द श्रावण पूर्णिमा तिथि रे संबलपुर जिलार बरपाली ठारे गोटे तंतुबाई परिवार रे जन्मग्रहण करथिले। बुझिले पिले तांको पिता होउछंती किए श्री चैतन्य मेहर कि पिले पिता होउछंती श्री चैतन्य मेहर माता होउछंती तांकर सेवती देवी। पिले से जानिच 7 ରୁ 8 वर्ष बयस रे से चाटशाली जाइथिले हैला 1882 ख्रीष्टाब्द से पंचम श्रेणी परीक्षा उत्तीर्ण होते। पिले चिंता कर 7 ରୁ 8 वर्ष बयस से चाटशाली गले 1882 ख्रीष्टाब्द जाकि से पंचम श्रेणी परीक्षा उत्तीर्ण हेले। यही पंचम श्रेणी परीक्षा ही तांकर थिला सर्वोच्च शिक्षागत योग्यता। पिले देख से समयर कवि जे कि पंचम श्रेणी पढ़ी थिले 5th क्लास पंचम श्रेणी पढ़ी कि से कि भलिया कवि सबू कि भलिया कविता रचना करिछन्ती मंगले अइला उषा पढ़िला पोरे जेतेबेले रागचोखी तुम पढ़िब तुम शरीर भितरे मंगले अइला उषा एक घर करला भली बसा करला भली रहिजिव एते सुंदर कविताटीए। तबे पिले देखिबा जे प्रथमे जदि आमे देखिले तांकर सर्वोच्च शिक्षागत योग्यता थिला पंचम श्रेणी। पिले से मासिक वेतन मध्य पिले पाउथिले बरपाली जिते जमीदारी जिते से अमीन चाकरी करथिले अमीन चाकरी 1885 ख्रीष्टाब्द से दरमा थिले पिले 7 टंका। आउ सबुठारु बड़ जिनस होउची से 1924 ख्रीष्टाब्द एप्रिल 4 तारिख दिन चैत्र अमावास्या तिथि रे 1924 मसीहा एप्रिल 4 तारिख एप्रिल 4 तारिख रे अमावास्या तिथि रे तांकर कर्ममय जीवनर अवसान होइथिला। आउ सेई दिन विलय मध्य घटिथिला एक रसघन मानववादी कवित्वर। तेबे पिले तांकर प्रकृति वर्णना रे ई जो स्वकीय परिकल्पना तांकु स्वभाव कवि गंगाधर मेहर बा गौरव प्रदान करिछि। मेहर बिले मेहर साहित्य विभिन्न विभाग रे विभक्त होइछि। जेमिति कि आमे जानिबा प्रथमे काव्य गुड़िक सब कौन कौन तम बहिरे मध्य एठी किछि काव्य मध्य रचना करा जाइछि। से काव्य गुड़िक आमे प्रथमे देखिबा कौन कौन सब अछि तमे पारिबो जदि आकु लेखि मध्य पारिबो। रस रत्नाकर जहाँ 1885 ରୁ 92 रे रचित होइतिला। इंदुमती जहाँ 1893 रे रचना करा जाइतिला। कीचकवध जहाँ कि 1903 रचना करा जाइतिला। अयोध्या दृश्य पद्मिनी तपस्विनी जी की 1912 रचना करा जाइतिला। प्रणय बल्लरी 1915 रचना करा जाइतिला। तांकर एमती किछि कविता मध्य अछि अर्घ्यथाली कविता कल्लोळ कविता माला अहल्यस्तव 1892 रे महिमा और भारती भावना 1923 रे एमती तांकर विभिन्न प्रकार सब क्षुद्र कविता सब रचना तांकर सब रहिछि। गद्य मध्य तांकर रहिछि किछि गद्य रहिछि जो गद्य होछि तांकर आत्मजीवनी जहाँ कि असंपूर्ण आत्मजीवनी आ गोटे तांकर अछि पुराण कवि फकीर मोहन बहुत बढ़िया गद्यटीए। यह कि पृथ्वीर शब्द
यही सब तांकर होची पिले गद्य रचना। तेबे पिले आमे ये जो मंगले अइले उषा पढ़िबा, मंगले अइले उषा पढ़िबा मध्य आमे जानिबा एटा हमर आसीची जो तपस्विनी काव्य रचना करा जायथिला। तपस्विनी काव्य 1912 रे जो रचना करा जायथिला, से 1912 रे एई तपस्विनी काव्यर चतुर्थ सर्गरु संगृहीत होईछि। चतुर्थ सर्ग केतरा सर्ग? चतुर्थ जो सर्ग अछि से चतुर्थ सर्गरु से गोटे काव्यरु गोटे अंश आसीछि, सेथि जो गोटे गोटे काव्यांश। तेणु पिले कौन एथिरे रचना करा जायछि? मूल सार होछि कौन ना, जेतेबेले वाल्मीकि आश्रम रे रहुथिले निर्वासिता सीता प्रकृति को स्वागत करिबा आ प्रकृति को मानव चरित्र भली उपस्थापन करिबारे कवि गंगाधरଙ୍କ सिद्धहस्त एही पंक्ति रे प्रतिफलित होईछि। तेबिले जेतेबेले आमर सती सीता जेतेबेले कूढ़ रावण जेतेबेले दशानन ताकू सती सीता को जेतेबेले तांको नगर रे लंका रे जेतेबेले रखिथिले, श्रीरामचंद्र जेतेबेले युद्ध करी तांको स्वहस्त रे फेराई आनिथिले, विभिन्न प्रकारर लांछना से पाई सती सीता को लक्ष्मण माध्यम रे छाड़ी दे आसीथिले वनरे। से वाल्मीकि आश्रम रे जेतेबेले सती सीता वाल्मीकि जेतेबेले जाईकि तांको पितार बंधु पितांकर बंधु स्वरूप जेतेबेले परिचय प्रदान करी तांको नै वाल्मीकिंकर कुटीर रे रखिछंती, से कुटीर रे रहिबा फल रे जेतेबेले सकाळ पाइछि, सकाळ पाइबा फल रे तांको जेतेबेले सती सीता को जेतेबेले सकाळ कौन करिछि स्वागत करिछि, से स्वागत करिवार दृश्य से दृश्य एपरि वर्णना करा जायछि एई कविता माध्यम रे आमे जानिबा जे केमिति प्रकृति को मानव रूपे सजाई दैछंती एही कविता माध्यम रे गंगाधर मेहर। एवं एई पंक्ति गुडी करे आमे पढ़ी बहु भल भाव रे बुझिबा, आमे प्रत्येक पंक्ति को भल भाव रे गोटी गोटी करी भलरे चेष्टा करिबा, जानिबा, बुझिबा किभଳି तांकर सिद्धहस्त ए पंक्ति गुडी करे रहिछि। प्रथमे आमे पिले पढ़िबा रागचोखी स्वर रे आको आमे टिके पढ़िबा। मंगले अइला उषा बिकचरा जीव दृशा, जानकी दर्शन तृषा हृदये बही, कर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार, सतींक बास बाहार प्रांगणे रही, कल कंठे कंठे कहिला, दर्शन दिय सती राति पाहिला, अरुण कसाय बास कुसुम कांति विकास, प्रशांत रूप विश्वास दियंती मने, क्यों जोगेश्वरी आसी मधुर भाषे आश्वासी, डाकुछंती दुख राशि उपशमने, देवा पाई नव जीवन स्वर्गु की ओह्लाइछंती मर्त्य भुवन, संगीत समीर संगीत गाए भ्रमर वीणा बजाए, सुरभि नर्तने थाए उषा निर्देशे, कुंभाटुआ होई भाट आरंभिला स्तव पाठ, कलिंग इला पाट मागध बेशे, ललित मधुरे कहिला, उठ सती राज्य राणी राति पाहिला, उठ सती राज्य राणी राति पाहिला। पिले एमती तमें ताको कविताटी को आवृत्ति करिब। बढ़िया स्वर रचना करा जायछि रागचोखी रे। तेबे पिले आमे प्रथमे एई पार्ट रे केतोटी कवितार पंक्ति को बुझिबा, किभଳି स्वभाव कवि प्रत्येक पंक्ति रे तांकर सिद्धहस्त भरी रहिछि। से एक विशिष्ट
काव्य रचना करिबारे मध्य से एक विशिष्ट विन्धाणी व्यक्ति। देखिबा बुझिबा। मंगले अइला उषा बोले कौन रचना कराई एठी मंगले अइला उषा बोले मंगले अइला उषार अर्थ हो एक्चुअली कौन आम बुझिबा जेतेबेले सती सीता जेतेबेले वाल्मीकि आश्रम रे विश्राम करिछंती विश्राम करिवार सकाळ पाइबार पूर्व अवस्था अर्थात जोटा आम कहूचे सकाळ बा रात्रिर शेष समय सकाळ पाइबार पूर्व अवस्था अर्थात भोर समय से भोर समय कह जाउची जे मंगले अइला उषा अर्थात एक शुभ क्षण एक मांगल्य मुहूर्त किए आसिकी पहुँची अइला उषा उषा होची सकाळ ते बिले बिकज राजीव दृशा केमिति आसिकी पहुँची ना बिकज माने आमर होची प्रस्फुटित फुटी थिबा राजीव माने पिले होची पद्म राजीव माने होची पद्म दृशा अर्थात चाहाणी ताहले मंगले अइला उषा बिकज राजीव दृशा एक शुभ मुहूर्त सकाळ आसी पहुँची प्रस्फुटित पद्मर चाहाणी स्वरूप जानकी दर्शन तृषा हृदय बही जानकी दर्शन तृषा जानकी होउछन्ति किए ना जनकर नंदिनी आमर जे होउछन्ति ऋषि जनक से होउछन्ति कौन ना तांकर पुत्री किए होउछन्ति जानकी तेणु जनक नंदिनी अर्थात आमर सती सीता होउछन्ति कौन ना जनक नंदिनी बा ताकु कह जाय जानकी तेणु दर्शन तृषा हृदय बही अर्थात शुभ मुहूर्त जो सकाळ आसी पहुँची प्रस्फुटित पद्मर चाहाणी रे सती सीता को दर्शन करने देखा करने उषा हृदय बही अर्थात तृषा पिले तृषा हृदय बही अर्थात जो शोष जो अभिलाष से अभिलाष को हृदय रे धारण करी एक शुभ मुहूर्त पद्म रूपक प्रस्फुटित चाहाणी रे सती सीता को दर्शन करने हृदय रे अभिलाष धारण करी सती सीता को दर्शन करने आसी सकाळ कर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार पिले कर पल्लवे निहार पिले कर पल्लवे निहार कर माने एठी हाथ बिला में बुझिबा पल्लवे माने कौलिया पत्र निहार माने शिशिर बा टोपा टोपा काकर बिंदु मुक्ता धरी उपहार पिले से केमिति आसीची तमे जेमिति काहाको बंधु को देखा करबा को जाओ कौन नहीं जाओ ना एक उपहार नहीं जाओ एक गिफ्ट नहीं जाओ ठीक से भलिया एठी सती सीता को दर्शन करने सकाळ हातरे कौलिया हातरे अर्थात पल्लवी माने पत्र कौलिया पत्र रूप पत्र रे सकाळे कौन पड़ी थाए ना शिशिर पड़ी थाए काकर पड़ी थाए निहार पड़ी थाए टोपा टोपा काकर बिंदु पड़ी थाए मुक्ता धरी उपहार अर्थात कौलिया पत्र रे जो टोपा टोपा शिशिर बिंदु पड़ी थिला ताकू मुक्ता रूपक उपहार धारण करी सतींक बास बाहर प्रांगणे रही सतींकर जो बास थिला से जोठी बास करुथिले जोठी विश्राम करुथिले से विश्राम करुथिबा बाहरे कौन अच्छी प्रांगण थिला प्रांगण माने पिले कौन थिला ना पिले तांकर हेटा आमे कहया पड़िया बा जोटा आमे कहूचे कौन पिले दुआर सेई दुआर रे अपेक्षा कला एवं कौलिया कंठरे कोइलीर कुळु कु कंठरे कौन कहूची हे सती सीता एबे दर्शन दिय कळ कंठे कंठे कहिला काहाकू कहउछंती सकाळ कहूची कळ कंठे कंठे कहिला अर्थात जेमिति कोइली कुहू कुहू कंठरे जेमिति कुहे कोइलीर कुहू कुहू कंठरे कळ कळ कंठे कंठे कहिला कोइलीर कुहू कुहू कंठरे कहिला दर्शन दिय सती हे सती सीता शिरोमणि दर्शन एबे दिय राति पाही आसुची एबे मते दर्शन दिय ताले ये पंक्ति आम कौन बुझा पिले ये पंक्ति आम बुझा जे एक शुभ मुहूर्त मंगल मुहूर्त सकाळ आसी प्रस्फुटित
ପଦ୍ମର ଚାହାଣୀରେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ଅଭିଳାଷ ଧାରଣ କରି ହାତରେ କଅଁଳିଆ ପତ୍ରର ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ଟୋପା ଟୋପା ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁକୁ ମୁକ୍ତ ରୂପେ ଧାରଣ କରି ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ବାହାରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଥିଲା ସେଇଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହି କୋଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ କଣ୍ଠରେ କଳକଳ କଣ୍ଠରେ କହୁଛି, ହେ ସତୀ ସୀତା ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ଏବେ ରାତି ପାହିଲା। କେତେ ବଢ଼ିଆ ପଂକ୍ତିଟିଏ ପିଲେ ଦେଖିପାରୁଛ। ପୁଣି ଦେଖିବା ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ। ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ ପିଲେ ଅରୁଣ କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଷାୟ ବାସ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟ ବସ୍ତ୍ର। ସେହି ସମୟରେ ଦେଖିଥିବ ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ପାହି ଆସେ ସେହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିକାଶିତ ହୋଇଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିକାଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିକାଶିତ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସକାଳ ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛି। କିଏ ପିନ୍ଧିଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟବସ୍ତ୍ର? ନା ସକାଳ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛି। କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ, କୁସୁମ ମାନେ ପୁଷ୍ପର ବାସ୍ନା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବିକାଶ ହେଉଛି, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସକାଳ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପ ଫୁଟେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତା'ର ବାସ୍ନା ଅଧିକ ମହକୁଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ସକାଳ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ସ୍ୱରୂପ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ସକାଳ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛି ଏବଂ ତା'ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପୁଷ୍ପ ଫୁଟି ମହକରେ ବିକାଶ ହେଉଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ। ସକାଳ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବ ପିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକା ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ସମୟରେ ଅଧିକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆମର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କଲେ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଗାନ କରନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାନ କରିବ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ସକାଳ ସମୟରେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବା, ସକାଳ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ସକାଳ ସମୟରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା, ଏଇସବୁ କାମ କଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ, ସକାଳ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ଶାନ୍ତ ସମୟ, ସେ ଶାନ୍ତ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ। ଆମକୁ ସକାଳ ସମୟରେ ଆମ ମନକୁ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି ନା ବିଶ୍ୱାସ ଭରି ଦିଅନ୍ତି ମନରେ। ତେଣୁ ସକାଳ ସମୟଟା ସେଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱାସୀ। ଅର୍ଥାତ କେଉଁ ଜଣେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ, ଅର୍ଥାତ ଯେମିତିକି ଉଷାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେଉଁଠାରୁ ଜଣେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ସତେବ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଜଣେ ମୁନି ଋଷି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଜଣେ ଆସିକି ଡାକୁଛନ୍ତି, ପିଲାଟି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱାସୀ, ଅର୍ଥାତ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ। ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ, ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କର ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାକ ଦୁଃଖ ଥିଲା ପିଲେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ସତୀ ସୀତା ମଧ୍ୟ ପିଲେ ବର ପାଇଥିଲେ। ସତୀ ସୀତା ଆସିଥିଲେ କେବଳ ରାବଣଙ୍କର ବଧ ପାଇଁ ଏବଂ ରାବଣଙ୍କର ଭାଇକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ପିଲେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ହୋଇଥିଲା। ସେଠି ସେ ମାନବ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ। ସଂସାରରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାକ ରହିଛି। ଜନ୍ମ ହେବାଠାରୁ ବିବାହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାମୀର ବିରହ ବେଦନାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ବଣରେ ରହିଛନ୍ତି, ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସେ ଦୁଃଖକୁ କମିବା ପାଇଁ, ସେ ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଉପଶମନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦୁଃଖକୁ କମେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଦୁଃଖ ରାଶିକୁ କମେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଦେବା ପାଇଁ ନବଜୀବନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ, ଦୁଃଖ ରାଶିକୁ କମେଇ ଦେଇ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଉଷା। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ, ଅର୍ଥାତ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନକୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ତେବେ ପିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଏଠିକି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଏଇ ପଂକ୍ତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଉଷା ଆଜି କ'ଣ କରିଛି ନା ତା'ର ସକାଳ ସମୟକୁ ଆଜି ଏମିତି ସଜାଇ ଦେଇଛି। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛି ଏବଂ ସେ ତା ଶରୀରରେ କ'ଣ କରିଛି
ନା ବାସ୍ନା ଭରି ଦେଇଛି। କୁସୁମ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପ ଯେଉଁ ଫୁଟି ଉଠିଛି ସେଇ କୁସୁମରେ ସେ ଆଜି କ'ଣ କରିଛି, ବାସ୍ନା ଭରି ଦେଇଛି। ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଆଜି ଶାନ୍ତ ରହିଛି। ଏବଂ ସେ ଶାନ୍ତ ସମୟରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସତେ ହେବା ଲାଗୁଛି ଯେ କେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁଠାରେ ଜଣେ ମୁନିନୀ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମଧୁର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସତୀ ସୀତା, ତୁମେ ଆସ, ମୁଁ ତୁମର ଦୁଃଖକୁ କ'ଣ କରିବି, ତୁମର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସବୁ ଅଛି ସେ ଦୁଃଖମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଲାଘବ କରିବି, ଉପଶମନ କରିବି, କମେଇ ଦେବି। ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବି। ସତେ ହେବା ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନକୁ। ପୁଣି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ। କ'ଣ ହେଇଛି ଏଠି ନା ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛି। ସମୀର ମାନେ କିଏ କିରି ପିଲେ, ସମୀର ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ପବନ। ପବନ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୀତ ଗାନ କରୁଛି, ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଉଛି। ଦେଖ ପିଲେ କେତେ ଚତୁରତା ଭରି ରହିଛି ପଙ୍କ୍ତିରେ। ଦେଖ ପିଲେ ପ୍ରକୃତିକୁ କିଭଳି ଏକ ମାନବ ରୂପେ ପିଲେ ସଜ୍ଜାଇତ କରିଛନ୍ତି। ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛି, ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଉଛି। ଭ୍ରମର କ'ଣ କରୁଛି ପିଲେ, ବୀଣା ବଜାଉଛି। ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନେ ଥାଏ ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ। ଏଠି ସୁରଭି ପିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ, ସୁରଭି ମାନେ ଏଠି ପିଲେ ଆମର ପୁଷ୍ପ ବି ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ସୁରଭି ମାନେ ଏଠି ହେବ କ'ଣ ନା କୋମଳ ମୃଗ ଶିଶୁ। କୋମଳ ମୃଗ ଶିଶୁ କ'ଣ କରୁଛି, ନର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ମୃଗ ଶିଶୁ ସକାଳ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବ କେମିତି ମା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ କେମିତି ଟିକେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିବ, ନାଚ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ସକାଳ ସମୟ ମା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଶିଶୁଟି କ'ଣ କରୁଛି, ମୃଗ ଶିଶୁ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି। ସିଏ ନର୍ତ୍ତନ କରୁଥାଏ କାହାର, ଉଷାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ସକାଳ ସମୟରେ ସମୀର ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇ ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଉଛି। ଭ୍ରମର କ'ଣ କରୁଛି, ବୀଣା ବଜାଉଛି, ଗୁଁ ହେଇକି ବୀଣା ବଜାଉଛି। ସୁରଭି ଛୋଟ ମୃଗ ଶିଶୁ ଉଷାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଥାଇକି ନୃତ୍ୟ କରୁଛି। ଏଠି କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଭାଟ ସାଜିଛି। ଭାଟ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରାଜା ଆସିବା ସମୟରେ ଦେଖିଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଡାକନ୍ତି, ଯେ ଦେଖିଥିବ କୋର୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଡକାଯାଏ। ଯେମିତିକି ରାମଦାସ ହାଜିରୋ ରାମଦାସ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ପିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଟ ହୋଇ ସେ କ'ଣ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଭାଟ ହେଇଛି। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ସ୍ତବ ପାଠ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ବେଦ ପାଠ। ଏଠି ବେଦ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଉଷା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଭାଟ ସାଜି ସ୍ତବ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର କୋଇଲି ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ମାଗଧ ବେଶରେ, ଆସିକି ପାଟ ମାଗଧ ବେଶ ଧାରଣ କରି କଅଁଳିଆ କଣ୍ଠରେ, ଲଳିତ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ, କଅଁଳିଆ କଣ୍ଠରେ କହୁଛି, ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ। ହେ ସତୀ, ହେ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଣୀ ସିଏ ଥିଲେ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ସତୀ ସୀତା, ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ସତୀ ସୀତା, ଏବେ ଉଠିଯାଅ, ରାତି ପାହିଲା। ତେବେ ଏଇ ପଂକ୍ତିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛି, ଭ୍ରମର ବୀଣା ବି ବଜାଉଛି ଏବଂ ମୃଗ ଶିଶୁ ନର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ଉଷାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଆଜି ଭାଟ ସାଜି ସେ ଏବେ ବେଦ ପାଠ କରୁଛି। ଏବଂ ଏଠି କଜ୍ଜଳପାତି, କଳିଙ୍ଗ ଏଠି ଆମେ ବୁଝିବା କଜ୍ଜଳପାତି ପିଲେ। କଜ୍ଜଳପାତି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପାଟ ରୂପରେ ଏଠି ମାଗଧ ବେଶ ଧାରଣ କରି ସେ ଆଜି କଅଁଳିଆ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ କହୁଛି, ହେ ସତୀ ରାଜ୍ୟରାଣୀ, ଏବେ ଉଠିଯାଅ, ରାତି ପାହିଲାଣି। ଉଷା ଏବେ ଆସିଛି ତୁମର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କେତେ ବଢ଼ିଆ କବିତାଟେ ପିଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ପିଲେ ପଢ଼ିବା। ପିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମେମାନେ ଯଦି ଆମ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ହେଇଥାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପିଲେ ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କୋଚିଂ ଆସି କରିପାରିବ। ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ନୂଆ ଯଦି ଅଛ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ମଧ୍ୟ 9th କ୍ଲାସ୍ କରିବା, +2 କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ତୁମମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ। MIL କମ୍ପଲସରି, ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବୁବେଳେ
सब्सक्राइब कर रखी था पाखे आमर रेड कलर जो अच्छी सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दियो जद्वारा कि आम जिते +2 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो वीडियो अपलोड करूँ से तुम पाखक क्विकली जाकि पहुँची पार। ठीक अच्छे पिले वीडियोटी भल लगुले निज निज सांग मान पाखक शेयर कर। थैंक यू।